Salam alaikum malien cɛ ana muso denmisɛnni makɔrɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen i comme aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama jamana ɲagaminen don dɔw ko k'an ka marché dɔw ko k'an ka na marché ne t'a fɔ mɔgɔ kana marché dɛ ne t'a fɔ mɔgɔ ka marché fɛnɛ mais ne bɛ min fɔ aw ye n'aw bɛ marché a ye marché ko sɛbɛlamaw la a y'a lajɛ karisa ko k'an ka marché an bɛ marché mun na an ka nafa ye mun ye est-ce que marché in ka ɲi jamana wa marché in ma ɲi jamana ma wa aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn depuis 2012 kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ a jamana développé man di kɛlɛ b'aw ka jamana fantan naani bɛɛ aw to k'o remarqué mun de bɛ Mali bolo pétrole tɛ bɔ Mali la port tɛ Mali bolo foyi tɛ Mali bolo fo sanu kuru dama dɔɔni aw bɛ wuli ko gɛlɛya bɛ Mali la gɛlɛya bɛ Mali la c'est normal gɛlɛya kana Mali la parce que aw tɛ baara fɛ maliyɛn den tɛ baara fɛ hali ni min fa sen talonna k'o sen tigɛ o ko ko président n'o ye mɔgɔ si t'a yɛrɛ ka responsabilité ta an kan ka miiri yanni an ka fɔ ko président ma ɲi président ma ɲi est ce que anw yɛrɛ ka ɲi wa n ko don dɔ la anw dɔ la kelen de bɛ kɔrɔbaya ka kɛ Mali président ye ni an m'an yɛrɛ jogo ɲɛ an y'an ta kɛ cigarette min ye k'an ta kɛ thé min ye ka tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ka sɔrɔ ka wuli k'an jɔ ko président ma ɲi ni min fa kunkolo y'a dimi président ma ɲi ni dumuni ma tobi min ka so président ma ɲi a y'a jateminɛ dɛ marché dɔw bɛ na gouvernement ye marché dɔw di ko k'a di jamanadenw ma président nɔ t'o ye dɛ a marché wariw bɛ la tunu maliyɛn den de b'a la tunu maliyɛn den bɛ maliyɛn den ta dun ne ye nin kuma fɔ n bɛ segin k'a fɔ ni ala ye président dɔ di Mali ma don o don min bɛ 1000 di maliyɛn den bɛɛ ma wallahi maliyɛn den dɔ bɛ kɛlɛ kɛ don dɔ la ko ale ka 1000 nana retard la ou bien k'ale ka 1000 kɔrɔlen don marché ye tiɲɛ mais goudron jeni ka taa fɛnw kari-kari ka taa baarakɛ wɛrɛw tiɲɛ aw hakili de man ɲi aw tɛ kodɔn o ye kodɔnbaliya de ye n'a y'aw diya a ye Mali bɛɛ ci bi i bɛ ka pan ka taa la a wari bɛ bɔ an faw de kun a wari bɛ bɔ an baw de kun an ka impôt wari an n'an ka taxes olu de bɛ don ko in na e ko ko e ye fantanden ye fɛn tɛ e bolo mais fitinin min bɛ e bolo e b'o tiɲɛ aw ko ko Mali ma dilan mais wɔɔrɔ fitinin minnu dilannen don n'a ye olu tiɲɛ est ce que an bɛ taa ɲɛ wa aw fɛ k'aw bɛ ka nin kɛ président na aw tɛ ka nin kɛ président na ni a y'aw diya Mali ka ci di président ka pan ka taa la a b'a muso n'a den ta ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ anw fantandenw de bɛ to a kule la minnu b'aw nɛgɛ k'an ka marché ko fantanw ka kɛlɛ a y'u lajɛ sa mobili joli b'u bolo aw bɛ nin jɔn dɔn ko nin jɔn den bɛ mécanicien la aw delila ka Mali karamɔgɔ jɔn ko jɔn den bɛ réparateur la karamɔgɔ dɔ bɛ wuli dɛ a ye marché aw kana marché a ye marché jamana ka hɛrɛ kɔnɔ jamana ka nafa bɛ mun na a ye marché depuis Mali sigira o bɛ se ka kɛ cogo di ko Mali ma président ɲuman sɔrɔ aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ ɲininka ni o kuma ye tiɲɛ kɔrɔ ko ala tɛ Mali fɛ ne dun b'a dɔn ala ma jamana si dan k'a to jamana in fɛ k'a daminɛ Modibo Keyita la a ko depuis Mali indépendance ta ko Mali ma président ɲɛnama sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di maliyɛn denw a y'a jateminɛ sa président tɛ bɔ sanfɛ ka tun président tɛ dilan président bɛ bɔ anw de cɛ la Modibo Keyita y'a ka temps bɛɛ kɛ aw ko k'o tɛ président ɲuman ye an y'o lata coup d'état la an ye mankan kɛ k'o lata Musa fɛnɛ nana tuguni la même chose k'o fɛnɛ man ɲi an ye nin marché kelen de kɛ tuguni ka tila ka taa marifa di dɔw ma tuguni minnu ye marché organisé ka taa mɔgɔw denw faga k'o ye Musa nɔ ye mais Musa wulila bi maliyɛn denw bɛ t'u ɲɔngiri ka dugawu kɛ ɲini Musa fɛ Musa kɛra ko waliju maliyɛn denw bolo aw kan k'a dɔn Mali ta tɛ président ko ye Mali ta ye hasidiya ani baarakɛbaliya de ye i bɛ taa Bamakɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jeune dɔ bɛ wuli fo 16h n'olu wulila 16h n'u ma cigarette sɔngɔ sɔrɔ dɔrɔn ko e b'a don tan ko Mali tɛ jamana ye ko président bɛ ka n ka wari bɛɛ dun e ma wari di ne ko président bɛ taa wari di e dalen ma so wa ATT la même chose k'o ye rebelle ye a y'o gɛn aw b'a ɲini k'a faamuya ko min bɛ yen ATT y'a fɔ ko maliyɛn aw bɛ kɛlɛ fɔ aw tɛ kɛlɛ dɔn a y'aw yɛrɛ kɛ cɛkisɛw ye a filɛ bi jamana bɛɛ tilalen don ne kɔni ne t'a fɔ mɔgɔ ka marché ne t'a fɔ mɔgɔ ka marché parce que depuis ala ye ne dan ma fɛn ɲuman kɛ Mali ye ni ma fɛn ɲuman kɛ Mali ye tɛ se ka Mali tɛ Mali ci jɔnkuna nana a y'o rapatrier Sanogo nana o taara wo la maliyɛnw a ye sabali marché ka ɲi n bɛ segin a kan marché bɛɛ kan ka marché k'i ka droit revendiquer mais a ye marché ko jamana ko yuruguyurugu bɛ yen a ye marché ko kɔngɔ banna a ye marché k'an denw taara taa ekɔli la a ye marché ko sécurité sabatilen tɛ Mali la a ye marché ko kɛnɛya la sabatilen tɛ mais ka marché ko fo président ka taa o tɛ se ka kɛ dɛ
an ne kɔni ne tɛ don mɔgɔ si ko la ni président ka baara min ma ɲi an ka bɔ an k'o fɔ président k'o changer Boama yɛrɛ sigi Boite n'a yɛrɛ wuli an ni dara Boala ka Boala sigi an kunna ni Boa ka min ma ɲi an bɛ jɛ an b'a dilan de ni jama ba min bɛ bɔ ka taa ni marche la ni nin bɛɛ y'i sigi kelen kelen k'i miiri Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di wallahi Mali bɛ taa ɲɛ mais mɔgɔ si t'i miiri Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na bɛɛ b'i miiri ne bɛ n ka nasɔngɔ sɔrɔ cogo min na bɛɛ b'i miiri ne bɛ tɔgɔ sɔrɔ cogo min na virement dɔw yɛrɛ bɛ hakili tɛ mɔgɔ minnu na ni Mali ye jamana ye nin ye dabaliban jamana ye koyi wallahi Mali ye dabaliban jamana ye e ni Ala cɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka vidéo ta dɔrɔn 5 minutes ka jamana ɲagami wa min bɛ n faga vidéoman ni kunfiw tɛ se ka phrase kelen complet construire u b'u sigi dɔrɔn ka manamanakan dɔ fɔ dɔrɔn a bɛ bɔ ka taa marché tiɲɛ ni ne kɔni bɛ marché kɔni mɔgɔ min ko k'an ka marché i bɛ taa sɔrɔ ale tigi de bɛ an ɲɛma a n'a muso n'a denw bɛ jɔ premier rangée la an tɔw bɛ jɔ kɔfɛ mais u b'a fɔ k'aw ka marché u musow dalen bɛ so kɔnɔ u b'a fɔ aw ka marché u denw dalen bɛ so kɔnɔ aw bɛ taa aw yɛrɛ faga u bɛ tila ka t'u ja so u ni musow b'u ja mobili ɲumanw na aw fantanden aw faw bɛ yɛlɛ la hali babi t'olu sen na a y'a lajɛ sa vidéoman dɔw bɛ yen hali u tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn u t'u masa rahamani k'i sigi dɔrɔn cɛ a ye sabali sa aw kana to Mali jamana to vidéo ko bolo sa a ye jamana kɛ baara ni hakili la halisa Ala k'an sɔn hakili la Mali jeunesse billahi de bɛ wolola ma aw ɲɔgɔnna ye aw tɛ kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ fo mɔgɔ wɛrɛ Ala k'an sɔn hakili ɲuman na kusigu ko tɛ abada jalamugu ko tɛ abada senangolo ko tɛ abada bɔmɔsigu ko tɛ abada ka siran Ala de ɲɛ alijana kɔnɔ ma siran Ala dun ɲɛ